Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ibari may yatawajjahu alaihi hukmu sujud. Mulai faslun ini. Faslun fi ibari man. Fi ibari man ing dalem ngitung wong. Yatawajjahu dang dadi kaadepno, dadi kakhitobno, dadi kaperintahno. Alaihi ngatasi kan. Fi dibariman ing dalam ngitung wong ya tawajjauh kang dadi kaperintahno dadi ka arah ali ngatasi man hukum sujudi hukum sujud. Terus niki saking kitab Ithaf kitab Ihadu Saraikun Ikhya niki teng bab ulumul Quran. Di antara umul Quran kenapa manusia wajib sujud. Terus dari sekian makalah niku wonten makalah niki teng Saraikun. Iklam ngerti ya sira. Annahu ing sak temne kelakuan yajibu wajib upa sujud alal qalbi ngatasi ati. Atimu kudu sujud tenan ora mung badhok muto awam muto. Nak sujudi ati wa wa ti sujudul qalbi ku sujudun ku sujud. Wa wa ti sujudul qalbi ku sujudun sujud larok akang ora ana bar iku maujud, ora ana iktidal iku maujud, ora ana bar iku maujud, ka ana selesai iku maujud. Badhe usah sujud. Hatimu nabi sujud tenan ora bakal iktidal meneh, ora bakal ngangkat meneh. Kita ape sujud terus nganti kiamat, nganti abadal abad, nganti selawat-selawat. Terus sujud hati ini disebut sujudun larok abadah. Ittafaqo ketepaan, ngalami sesuatu yang tepaan. Lisahal bin Abdillah At-Tasturi. Niku mursyid terkenal di tokoh tarekat. Kedua Sahal bin Abdillah At-Tasturi rahimahullah fi awwali dukhulihi ing dalem kawitane mlebune Sahal ila hada tariqi maring ikilah tariqah. Anahu ing satemene Sahal iku roa iku ningali sapa Sahal qalbahu ing atine Sahal bin Abdillah qad sajad. Ditingali wis teman-teman sujud apa qalbuhu bisa jidin ing dalem wong sing sujud kabeh. Farada mongko ngertakno sapa Sahal ayat salah ing takok sapa Sahal syuyukh tariq ing dalane utawa saya iki pira-pira ahli thariqah anwaqiati saking kejadiane sujudul qalbi anwaqiati sujudul qalbi. Dene ape takok kok ngipi sing sujud atine iku maknane piye? Falam yajid mongko ora ketemu apa Sahal ahad dan wong siji arifu kang ngerti sapa ahad mak ing perkara yaqulu kang ucap sapa Sahal. Ditakokno mursyid-mursyid zaman niku gak ana sing paham. Fakira lagu inna fi ubadan saat temen ing dalam daerah ubadan syekhon ono syekh muktabaron kang muktabar kang iso dinut maksudnya kados toreko muktabar toreko sing kena dinut sing ono ikibare ono nilaine syekhon ing syekh muktabar kang iso dinut kados napa wonten Islam napa toreko napa muktabaron. Farahala mongko budalan sapa sahul ilahi maring syekh min ajli hadil waqiati krana ikilah kejadian. Falama takhala moko semangsane manjing sapa Sahil alai ala syekh qala lahu syekh ya syekh ayat judul qalbu ayat judul ana ta sujud apa al qalbu ati faqala lahu syekh mongko dawuh sapa syekh ketika ditanya napa atiku sujud selama ini kan kita sujud di salat itu kan ala sabati argumen kita dalam bahasa resmi hadis umirtu an asjuda ala sabati napa argumen siji badho nomor loro nopo epek loro berarti pinten 3 dengkul loro 5 rapaan loro itu dan itu di fikih itu fikih jenengan itu orang tahu bakat sujud di hati ini dok dindi sujud sawangane sujud nak mestet nganti ngecap tapi hati ini pikirannya kok saya marah terus alasannya nopo Gusti mau itu rasa sujud itu demonstrasi ini. Kenapa masih begini-begini saja Gusti itu rasa sujud di nopo demonstrasi sawangane sopan tapi penggugat Tuhan malah sampean tak naikkan kelas dengan belajar apa hati itu sujud nah hati misalnya sujud itu enggak terjadi sujud sing ilal abad ayat judul qalbu faqala lahu syekh ilal abad nah hati sadung sujud nopo ilal abad mesti selawat-selawat cara dawuh Said Zabidi sujudun naraf abad sujud sing wis ora bakal iktidal kula suwune ngaji niati takorup tenan pengiran kula boten main-main kalian itu kula mungkin nak perilaku soleh sampean tapi nak ilmu kula niku takrik tenan nak perilaku mungkin bener sampean mungkin tapi
Artinya aki-aki yang sabar ruhin. Kalau ada banyak ngalami masalah, jadi sabari kita kata no. Fakola lagu syekh. Dijawab sujud hati ulal abadi maring selawat lawas. Bahwa jeda mongko metuki sapa sahal atas turi syifahu ing obate sahal. Walazim lan nekuni sapa sahal khidmato ing mate hadas syekh. Nah niku cerita. Terus niki dawuh Said Zabidi sing nyarai Ihya. Jadi mujaddid abad 13 niku kesepakatan ulama sing aran kitab Ithaf Said Zabidi. Namanya Muhammad bin Muhammad Az-Zabidi jenenge Al-Husaini, masuk Duriyah Said Husain. Terus abad 7 riyen wonten Said Alim jenenge Faqih Muqaddam. Terus abad 11 wonten Ratiful Haddad Abdul Al-Haddad. Terus abad 13 jenenge Said Zabidi. Terus abad 14 golongane Sayyid Zaini Dahlan, sing 13 awal golongane Sayyid Zaini Dahlan, golongane sing nyarai anak Talibin Sayyid Abi Bakar napa Sato. Sayyid Abi Bakar Sato niku kula sanate mutasil banget mergo Sayyid Abi Bakar Sato niku gak ada kakak namanya Umar Sato, gak ada anak namanya Sayyid Abdullah, terus gak ada putra Hamzah Sato sing dimakam nang daerah kula teng Sidan. Lah Hamzah Sato itu gak ada mantu jenenge Habib Haidar itu putune Sayyid Zaini Dahlan. Terus sanate ulama Bang Pantura ya akhirnya teng mriki bareng sekadung. Niku nggih mutasir. Cuma kalau nak dicantoli rugen juga kalau tompo dua boten ngebot-ngebot tapi gini ku nampun wayahe nggih. Wayahe kasil mawon. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Wa madaru hadhi thariqah niki komentari Said Zabidi. Wa madaru hadhi thariqati utawi kang dadi punjeran ikilah thariqah niku ngono tenan. Iku ala hadhi sajdati ing atase ikilah sujud pisan kok ora kudu ping 7 atimu tau sujud pisan kok. Iku nak nganti ditampa apa idza salat nalikane hasil apa hadhi sajdah lil insani kedhe manusa fakot kamulat mongko teman-teman sempurna apa ma'rifatuhu ma'rifate wong wa ismatuhu lan kejagane wong. Falam yakun mongko ora ana iku li setani kedue setan ali ing atase man apa sabila apa dalan. Kowe atimu tau sujud pisan kok ditampa apa diitung. Iku ora bakal setan nguasani kowe. Lan sujud iku dadekno kowe sempurna isma. Iku mau sujud ati. Wa isamalan den arani ku hada iki fi hakil wali ing dalam hak wali diarani hifdzan. Diarani mahfud, mesti wong sing kejaga. Adaban krana tata krama malam biya sertane pira-pira nabi liyata haqqu supaya dhewean supaya tahqiq sapa para anbiya bismil ismati kelawan kasebut maksum. Berhubung para wali ora bakal maksum ning status wali disebut mahfud. Jadi biasanya ulama bedakno nek ora salah nabi disebut maksum, nek ora salah wali disebut mahfuz. Mulane wa yusamma hadza fi haqqil wali hifdzan adaban ma'alam biya liyatahaqqaqu bismillah ismah. Maksudnya nak nabi niku maksum, nak wali napa mahfuz. Fa illam yasjud mongko lamun ora sujud apa alqalbu abdi senajan to anggota tubuhku sujud tapi nak ati ora sujud fale sama ora ana sapa wali ora ana ku bi mahfuzin iku berstatus mahfuz. Wadi tawi iki ku masalah dadi kok tentang rumit kang detail, dadi kau detail to rumit. Mulane anggere barang cuwilik wong Arab darani dakik, koyo tepung sing tepung bahasa Arab napa? Dakik, wong Arab nak darani barang cilik jenenge napa? Dakik. Mulane tepung bahasa Arab napa? Dakik. Masalah sing jelimet ya disebut tempat dakik kok napa? Dakik kok. Mulane koyo jam jenenge saat. Tapi detik sing paling cilik bahasa Arab napa? Dakiko. Jadi hampir sing cilik-cilik bahasa Arab dakiko misalnya menit sampai detik cilik iki. Detik, lalu bahasa Arab kalau dakiko. Ya kalau tukang gadok-gadokno tapi gadokno ilmu. Nah, balik bae nak gadokno apa ya kok gadok. Kalau sing pun ngalim kok nak ngrungokno balik kok pinter ngono, apa ya gadok. Oh iso. Yo pakpo tapi kok gathuk kabel kok pinter. Kuwi kula sering protes, kula sering delok TV ya kadang di sini apa mawon. Lah ora balik kula sering kudina nang kali sering ngrungok. Aku nak gumuni. Oh kok gathuk yo kok. Tapi
Tapi ra dalil-dalilan, wis pokoke gadok ana ra dalil-dalilan. Bahadi utawi iki masalah bagi koton kang rumit, kang detail, alzimatun kang gede. Fitori ing dalam masalah iki toriko. Matak sulu ora hasil apa ikilah hadil masalah idali afrodin kecuali ke biro-biro individu ya izu kang longko apa wujude hadil afrod. Warum te alladina iku alladina wong akeh kang te alladina iku ala bayinatin ing atase bukti sing jelas banget. Mirrabbi saking pangerane ladina wal bayinatu te bayina iku tujallihi ku mencorongno apa bayina ing wong wa atlunan dampingi utawa macakno tilkal bayinata ing mengkono-kono bayina apa syahidun apa bukti minal abdi saking kawula la wa syahid iku sujudul qalbi iku sujude ati nggih wa syahid iku sujudun qalbi iku sujud. Faidat tamat mongko nalikane kumpul apa al-bayyinatu bayyina wa syahidulan syahid. Nak wis ana bayyina, ana saksi, ana syahid, usima mongko den jaga qalbu ati. Wa khfidha lan den reksa ati kama qarnahu. Kaya barang sing wis tak tetepno. Wa ala hadal maqam lan ing atase ikilah maqamin tariqil qaumi sanging dalane kaum asbabun di pira-pira sebab. Haro kang bingung dia ing dalam asbab sapa al-qaum kaum. Mitlu Abi Yazid al-Bustami sepadanya Abu Yazid al-Bustami wa kana amru wa qadarum maktu Abu Yazid sing kodane ngono wae nek ditakoki urusan iki yo bingung saking bingung nak jawab ora jelas mulane kula ora jelas iki ono sanate termasuk ulama sing mboten ate jelas tapi ora jelase sangka mikir ora jelas kan loro ono ora jelas saking ngawure ono ora jelas saking ilmune akeh Hina suila nalikane den takoki sapa Abu Yazid, ayak sil arifu, ana ta iso maksiat sapa al arifu wong sing makrifat. Fajar mengko jawab sapa Abu Yazid bil adabi lan tontor kromo, walam yakul lan ora ngendika sapa Yazid na'am, ya ora muni na'am, walala lan ya ora muni la. Jadi Abu Yazid nak takoki masalah kok ketoke ruwit ya muni na'am ya ora muni la. Ya ora. Mulane sampean ora iso sanggepe niku Abu Yazid Al-Bustami. Takoki hukume piye? Muni na'am ya ora. Munilah, ya. Tapi saking dhuwure makom, kan. Jadi bingung yo lah, Mergo lima rifatihi. Krana ngertine Abu Yazid dadi walam yakul na'am walala, maksudnya ya ora muni na'am, ya ora muni. Lah, jadi lam yakul na'am walala, maksudnya wala yakulu lah. Lima rifatihi krana makrifati Abu Yazid bimaklan perkara sama kang ing dalem kono-kono panggonan wallahu a'lam. Terus niki kula wacana nggih beberapa makalah saking ulama. Terus kula jenengan kedah syukur piye wae kita secara fisik diparingi sujud. Jadi wau sujud standar fikih niku kan keyakinan itu yang mriki nak sujud kudu pitu anggota apa sunatmu? Sunat atau wajib? Wajib. Oh, iya ekstrem kudu. Berarti batok terus kudu buka anda oleh tutupan anda buka oleh buka wajib buka wah iya sih wah parah berarti misalnya orang kaji-kaji yang musim salju sing nganggo kaos tangan gak tahu wah parah deh di barbaro parah bantu tangan dorong nanti gua butuh bukaan. Terus samaan butuh bukaan. Saya kawasan kaki hitam. Salah kenapa tangan ada? Gak tangan buat caput tuh orang ya. Masa? Orang butuh bukaan nih. Mau terjadi kemis orang bagaimana? Tidak wajib, tapi betul-betul. Tenang, yakin. Nah, jadi sujud itu menurut mazhab Syafi'i itu banyak yang mengatakan harus anggota 7 karena berdasar riwayat umirtu an nasjuda ala sabati al-gumin al-jabhah wal yadan warubatan wal qadamah. Jadi tapi sebagian ulama mengatakan itu tidak wajib. Biasanya ulama itu kalau cerita fikih
Kulo niku mantan wong alim fikih, tapi masa niki ra pensiun mawon sampai jarang ngendikan fikih. Ulama fikih itu biasanya kalau khilaf, niku polanya itu satu mengikuti dalil hadis tadi. Memang kita diperintahkan sujud dengan 7 anggota itu. Nomor 2 biasanya kalau Nabi itu ngendikan sorry, itu ditafsirkan alal akmal. Memang ideal sempurnanya begitu. Alal akmal itu ya standar ideal, standar akmal. Banyak juga ulama yang mengatakan sementing itu baduk. Jadi misalnya sujud cilik-cilik yang rapi ongkrong-ongkrong macam itu, nak cara sebagian ulama bisa. Nah biasanya mengatakan satu bandingan ini ku murtad, hukum murtad. Saya ini Mustafa tak gede, ini terus rubah pendapatnya. Agar aku sing merubah, tetap bisa rubah. Maksudnya kalah pinter ngakali, dan pinter aku terus ngakali ilmu Mustafa. Saya ini Mustafa tak gede. Dia ini sujud yang berholok. Syaratnya jadi murtad ngenteni 7 anggota apa badu etok nemplek. Misal, betul jawab. Badu etok, iya. Artinya untuk menjadi murtad kan tidak sulit kan? Orang butuh anggota 7. Kenapa untuk menjadi mukmin lebih sulit? Lah biasanya ulama udah di pendapat itu. Paham? Lah nek dibandingno ngono kan untuk menjadi mukmin sujud wis pokoke. Aduh, koyo untuk menjadi murtad. Aduh. Paham? Jadi biasanya ulama itu nak debat ngene. Kulo niteni, kulo sering maca kitab kan dadi niteni. Malah nak dalane golek dhuwit ra niteni kulo mergo ora rapati iso. Misalnya ngeten, di rumah orang ini guyon pikirian, mereka ilmu ini ilmu berat. Nah, Bu Yazid bingung mengenai aku. Malah aku gue melok nopo bingung. Nah, aku gak paham malah tawangannya nyai ini sinten. Aku Yazid, jadi saya melok bingung aja, jadi macam. Dia jadi melok bingung. Ini rumah orang ini. Kalau ini siapa? Saya hadis ya. Wow kan dia persis lah pakai hadis ngoten ini. Sana kita teks hadis yang lain. Idza walagha fi ina'i ahadikum al-qalbu falyadzilhu sabamarrat. Nah Adam ini gue teks hadis itu Adam didilati asu. Walagha dilat itu ya dilat, yang ilat. Nah Adam didilati asu itu bakso begitu. Terus Imam Syafi'i berpikir, jenenge dilat itu kena. Jadi kena buntute ya dibakso begitu. Kena awake ya dibakso begitu. Terus orang kudu ada kan, jadi misalnya Ruhin kok melaku dengkulnya kena asu ya gak coba gitu. Keramiknya Ruhin, omong keramik kan? Ya gak keramiknya, contohnya apa? Kusen-kusennya lah. Contohnya melara tua kan, contohnya keramik. Contohnya misalnya mobilnya Ruhin, didilati apa ya orang mobilnya. Angin, gak sebelum melara tua. Tugale kancaku melarat lemu, jadi dokternya Anda banyak kolesterol oleh pemangan sate apa? Nah itu misalnya Ruhin kosan-kosan ini digilati asu, utawa dingle sebagai apa piring Jepang itu misalnya di apa? Dilati asu. Kok kena, jadi orang sapi kena sikile, lugute itu udah wajib baca pengurang. Nah Imam Malik tentara berpikir Imam Malik dilat ya dilat. Jadi nak didilat wadah itu juga sebelum itu. Misalnya piring didilat asu. Itu macam apa gue mangan ya tiba begitu wong piring. Tapi nak terima keramik kae. Jadi Imam Malik syarat mau untuk sebelum itu yo wadah yo dilat. Cara aku Imam Malik ono bener ya. Misalnya lagi gak jarak kan, tapi sudah nanti kan. Misalnya Ruhin dia anak perawan lagi, sedemek Mustafa. Tak pikir apa sih disoi, tapi tak dilatih. Lepas itu dilatih demek kok dipadak no. Bukan tertidur, dilatih demek. Dilatih. Aku mangan, piringnya nyusaha itu, piring ini bagus loh. Kita kalau mau ben aku cek kolu, tapi apa dilatih terus? Orang kudu atuh tak dilatih. Mulane wong Maliki aku fanatik mek Imam Malik. Imam Syafi'i karepe piye? Wong demek kok dipadakno. Dilat ora kudu asu. Mbok piringku dilatih Ruhin yo tau bak ping itu. Aku yakin malah tak gede piring ya. Lewat ini kasih ilmiah tenan.
kalau sifat dilatan itu kan, masuk kau cakap, kalau betul kalau, buatan dilat. Jadi kan yo wajar nak barang dilatan, iku wong rakol, apa mana iku asu. Lata kena bi ida walago fi ina yahatikum al kalbu fal yasilhu. Siapa? Imam Malik yo ora fakosol huslah bil wudu. Imam Malik kan sing jawabane batu sak pemarot yo tak. Bila nak sekedar kesentuh ndak. Imam Malik ya, kita mazhab Syafi'i ndak semuanya. Biasanya khilaf fikih gitu. Kalau maknane hadis sing sitok terlalu tekstual, sing sitok diper luas. Is polane ngerti. Cara sampeyan ya ben walim atus kula niku niteni ngono khilaf yo. Amlane terus ditemukan ilmu usul nopo fikih. Ilmu usul fikih itu tegak-tegakan, lanjaran istihad. Irwana itu. Ndak saya ini penting, pencaman gak kaget. Ulama itu podo khilaf yo hadis iki podo. Lu mergo mesti ana anak istihad. Istihad itu disebut ana jamek ana maneh. Misalnya contoh gampang, gue di murid Rukin ke Mustafa itu kusuk lugu, tapi kadang kita goblok jadi lugu. Rukin tidak keriting, dan tidak akeh, pikirannya akeh misalnya. Bodoh santri dulu, santri andalan, santri dulu kan. Ya jalan ke rame-rame gitu, jadi orang. Misalnya terus Rukin itu ngerti, Gus Bae itu ada tamu juga idahar, ada tamu jam 9 bengi misalnya. Aku ngomong ini baru Rukin, Bebek Mustafa itu kok ada tongseng. Ya ada tamu tak gue hormat. Sekarang tuh kuning ciciran berikut lala tongseng itu tutup. Anaknya itu misalnya apa nak dari apa? Celele. Si Mustafa lugu, orang tongseng ya rasa itu. Goblok karuan. Mau nyebutnya tongseng, orang tongseng ya rasa itu. Mungkin ada dake. Orang maksudnya Gus butuh ada jadi hormat tamu. Nak rantuk belas malah duko. Butuhnya kok alat hormat tamu. Nak rantuk tongseng ya lele lah. Roda cerdas, tapi spekulasi. Roda lagi roda cerdas tapi, nah kebenarannya podo-podo mungkin. Mungkin aku itu bener Rukin karena memang butuhku hormat. Tapi ya mungkin bener Mustafa karena tekstual. Ya semua teks hadis yang uniku, paham? Semua teks hadis yang disebut ono usul. Mau nongkrong kok sidik muni sunah Rasul, tambah goblok. Perkarane saiki ngene, nak persis sunah Rasul gegemar ke sudah tobe beras, semua jelas Nabi ittaqun nar walau bisik kita merotin hadis. Kowe nolak rokok senajan to tak sigare kurma ora ono kata beras ning kene. Kita kepen sunah Rasul sudah tobe beras, kudu kurma. Nabi nak ngekei hadiah wes Al-Qarni sing diwasiat coba. Nah misalnya Rukin dia elek tak kayak coba. Jadi aku ora tahu kayak Ilham Rukin perkara nih. Nabi nang sedekah kok coba. Tapi ulama sepakat misalnya Nabi wajibno zakat ning tamer ning inaf terus ulama ganti tamrin dikutin kabeh langsung diganti. Tamer artinya kul makanan pokok. Akhirnya ulama nyontokno tamer langsung beras. Paham ya? Paham ya? Saya usul pakai itu bagian bidangnya ngoten niku. Paham ya maksudnya. Jadi nak mau pulau ngongkon tuku tongseng ya tak sebut tanjen tongseng, tapi pada akhirnya tidak nikah. Ya nak normal keadaannya gak masalah, dialah tongseng ono kan gak masalah sesuai teks. Tapi nak tongseng kira ono. Paham ya. Iku atuh balik ngeten tiang Syiah nak sujud beto watu. Mergo pancen kasus ngoten. Sajadah Rasulullah ala hajah. Nabi nak sujud di watu. Fa idza qama hamalah. Nak ngadeg digo. Ngono, apa sujud tidak kok men. Mergo riyen Mekah itu panas gak ono antara. Jadi Nabi nak sujud beto watu disai. Mungkin apa disujud tidak kok. Watu sak keramik ngoten. Mungkin apa di ngadeg di saiman. Mereka gak kebayang langsung sujud dhuwur-dhuwur teng tanah yang begitu panas. Nah sahabat yang rada modern nggawa sapu tangan. Tapi itu disai. Kok tidak. Mereka nak dibara kok tetap panas wong salate suwi-suwi. Sono sing niru ya kudu ngono tak salat. Nggih tenan iki. Paham ya maksud. Lha iku paling angel istihad ngono. Dadi gak mungkin wong ora istihad mboten mungkin. Perkarane istihad itu mau mulane ketika istihad ya tamirul khotok mungkin salah, tapi salah digajar. Perkarane mirip-mirip. Napa? Mirip. Nah, saiki misalnya Nabi ngendikan
Cung, ben aku pengen bersau swarga, nak ketemu saya temu usap sirai. Tapi ulama mana nih usap akeh, usapi itu aku kayak pohon. Walah nyinggung wong kok. Ojo kene itu. Udah wis seneng nyongkone dikek dhuwit go tuku es krim. Jebule mesti usap. Sirai. Mergo dawuh Nabi. Usap sirai wong sarap lho. Mas ben usap iku. Welah. Jadi ada bagai 100.000 rasa usap timbang usap. Maknane ngono kok ora iso. Wong jelas bagian saya kok ana wa kafilul yatim kahada ini fil jannah. Aku sing mbek rumah kafil sing rumah. Rumah itu nganggo musab nang duwe. Lha jawab ora rasa iso. Rumah itu nganggo musab nang duwe. Musab itu rumah ta ora? Ya tapi nak wis kadung ngekei dhuwit sempurnane mbek ngusap kan sempurna. Kasih sayang fisik ono, kasih sayang finansial. Kemudian boleh rapi apa? Wah, anak itu roket gue ini banter. Tambah sempurna. Jangan ya, perlu sebenarnya. Nah, mulanya ditemukan ilmu usul. Oke, ilmu usul itu menganalisis teks hadis. Wong saiki karepe sithik-sithik kudu persis. Sunah persis ora. Kalau wayo, ngomong sing ana Rasul senengane wayo. Nah, persis Nabi wayo ngenteni bojo pertama mati. Kabeh tareh sepakat Nabi wayo sausé Khadijah, Sayyidah Khadijah kabundut. Dikira kepen persis Nabi sunah Rasul wayo tunggu matinya. Rawani kan? Mereka mengabaikan faktor itu kan. Orang pokoknya wayo itu sunat rasalan ini cari persis. Dan ngono ya ora persis. Mane cara usah sok-sok muni persis biasa. Sementing orang maksiat. Ora kula nang Islam sementing orang maksiat. Keruwetan, urip namuni persis sunah Rasul keruwetan. Karena kita tidak pernah tahu ilmunya. Imam Syafi'i dengan saya ini baca kitab Ar-Risalah, khatam berkali-kali. Ini cek kalah, Menawi khatam pada kitab Ar-Risalah 400 kali. Suatu saat beliau ditegur sama muridnya, jangan-jangan Anda salah baca. Misal-misal. Bahwa saya ini baca 400 kali, jadi saya tidak mungkin salah apa kutip. Abdurrahman bin Mahdi itu baca 500 kali. Kalau mau khatam sekitar 5 kali. Terus ini aku mau untuk zaman akhir sudah tidak tertandingi. Tuan kitab Imam Syafi'i paling populer jenis Ar-Risalah. Jadi itu satu kitab untuk menganalisis teks Quran dan hadis. Di situ ada perdebatan kecil tapi rasional, semuanya itu memaknai Quran dan hadis. Terus itu masyhur kitab Imam Syafi'i paling masyhur kitab Nabi Ar-Risalah. Kalau rasanya muka sapafil ilmi, rasanya tojul wadin, yang mau kita Ar-Risalah. Saya dulu pertama baca itu 2 bulan khatam. Padahal satu hari konsisten 2 halaman, 2 bulan khatam. Baca kedua itu sekitar 3 hari khatam, 4 hari khatam. Tapi saya pernah ajaib pas Ramadan, pas nuzulul Quran, pas tanggal 27. Ini pas nuzulul Quran. Kalau baca pagi saya itu tidak tahu apa saat itu saya sholat zuhur tidak, tapi kita sholat. Saya baca pagi itu saya tidak tahu. Pokoknya asar itu khatam. Benar-benar saya tidak tahu, artinya tidak tahu. Yang alami apa-apa, tidak. Mana pulau buatan pegatan pun saya. Pernah suatu saat istri saya itu marah-marah sampai ngomong sama bapak, aku roh bujini itu yang paling disayang. Iku loh masih di kantor pulau kitab. Karena saya itu sering lali bayar listrik, lali tuku pulau, macam-macam. Iya itu beberapa kesalahan saya sebagai suami. Tapi kesalahan itu terbayar. Aku bujuku bangga di bujuk ngalim. Nah orang ngalim kan, nak salah-salah bujuk dia bangga. Dan orang ngalim salah kritik jadi kalau baru kayak ngalim itu bujuk maklum itu ya gampang. Buat salah kayak apa itu. Kan nak eleng-eleng prestasi dia kan. Bos dia orang ngalim. Tapi nak bujuk itu kan gitu. Tapi masuk. Ya mungkin ini. Makanya yang masuk dinilai lebih coba dipertahankan. Yang bongkok kelebihan harus nopo dipertahankan. Dan acara ganteng lah sudah kudu maju. Wetok seneng. Kudu ganteng kadung ora kan. Maju kan iso dilatih, ibu pasir lah maju dhewe.